ارز بلتستان لگا لینی سو سے جیچے شہرت مطبین ذکر اہلبیت بین الاقوامی شہرت بار بار تھوپ ارز بلتستانی yang şukur çıkmaz orşan yok di cümle bir şukur background başlayın arz baltistani nuskadır ka şey peşin yetbin lekin ab tak beynul aqami gulokar çıkmıyor famet آفرین لے عرض بلتستان غیرت مند کن آفرین نیدان لا لیکن بارها بین الاقوامی نعتخان نقصد خان بیونسن تحفظ عرض بلتستان من زهرای من دو سر کوئی لیکن دی من دو سر ببینو کبون یسلوم ہوگا شب و شب ایران تون چپو قومی نگل فونوش یه حادثه سال داره من نه فونوش قومی حوزه علمی استاد کسی جس آقا صاحب یعنی پشتر میدون ناسی ملا یه افسوسنا خبر چیکش کدرت بدی خواجه قاسم قومینو نایسی نادر جس کلا حسینینو نادر جو بنا زمسن نادر ناسی لروزی چوسون زبان آقا صاحب دیبی لگانا عجیب چوینی نالا ناری سفر کو تماشے ہوئے چیوال روزے کھانا چوئے کھانا چاہ تکلیف اور پریشانی اور پوری ہلے بھی جو عالم کو سی پریشانی و زبانہ میں جو نالا دیبی کنانی آخرہ دی سفر میرا سفر دو سر بنا